Let's go to solar. So this is our main product. How solar works. So you should know how solar works. Kay mo gini atong ginabaligya. Mo ni ang atong that is why nagtuon ta sa basic, that is why nagtuon ta sa mga fundamentals para makarelate ta kung unsa day mag-work ang solar. Especially katong AC, DC, and series parallel. Especially kato. So, how solar actually works? So, these are the basic components. Solar panels, inverters, wires, and batteries. So, number one, this is our panel. And when sunlight hits a solar panel, photons or particles of energy are converted into electrons. So, just to be clear, nga ang gina-convert sa atong solar panels is not the sun, is not the heat of the sun or dili ang kainiton, but ang kahayagon. The more nga hayag kayo, bright kayo ang siga ni sun, ni Mr. Sun, mo nang ang photons or particles of energy are converted into electrons. So, bisan pag init kayo, alimuot kayo, pero hinay ang alumom ang siga ni sun, dili gid siya maayo ang harvest. But kung hayag gid kaayo si sun, dako kayo harvest si solar panel. So ang atong term ani is harvest. So atong i-harvest ang sunlight and convert it into electrons. So number 2 is solar cell. As electrons pass through the cells of solar panel, they're converted into direct current or DC. So we all kabalo na taon sa ang we all know about DC electricity. So si solar panels ang iyang gina-harvest from sunlight is DC electricity. So dili pa nato na pwede gamiton sa atong mga appliances sa balay kay DC pa man siya. So number 3, mo na ni siya ang purpose sa inverter. So ang inverter, that electricity is sent to an inverter which converts it into alternating current. Right? So ang DC nga na-harvest nato sa atong solar panel, iyan ang isend dito sa atong inverter through PV cables or wires. Isend na niya dito sa inverter and si inverter na ang mo-convert ana into AC. So pwede na nato siya magamit sa home appliances. Alright? So pwede na siya sa TV, maka-charge na ta sa atong mga device, kay AC naman siya. Okay? So dili na to pwede gamiton ang DC sa atong mga AC nga appliances. Next is types of solar panels. So natay ginatawag nga monocrystalline and polycrystalline. So as what we can see sa mga pictures, mag-difference sila sa ilang shape, di ba? Sa monocrystalline, to make cells for monocrystalline panel, silicon is formed into bars and cut into wafers. So first, if form into bars pa siya ang silicon, dayon i-form into bars and cut into wafers. Sa polycrystalline, to make cells, para mabuhat ng mga cells sa polycrystalline, fragments of silicon are melted and together to form the wafers. So, usually, basically, mora na ilang difference. Aside sa color o sa ilang shape. And sa efficiency also. Monocrystalline, they have a higher conversion efficiency than polycrystalline panels, which means they produce more kilowatt hours of electricity. So compared to polycrystalline, they are a lower efficiency compared with monocrystalline cells, which means you need more panels to reach the same power output. For example, we can produce 1 kilowatt by using only 2 monocrystalline panels. But when we use polycrystallines, we mogamit tag upat para ma-equal na to atong kilowatt.
So that we're talking about efficiency. So mas efficient si monocrystalline, mas tipid og space compared to polycrystalline. So gamay ang space magamit ng monocrystalline because kusog yung efficiency than polycrystalline nga gamay og efficiency. That is why we need more panels. All right? So basically karon wala na kayo tay ginagamit nga polycrystalline. Halos sa market monocrystalline na gyud ang tanan panels. Okay? So, there are types of solar power system. We have on-grid, off-grid, hybrid off-grid, and hybrid on-grid. This is very important nga ma-master ninyo ni nga mga system. Kay when time comes nga mo-approach ta og client or prospect nato nga clients, dapat kabaluta unsa nga system ang atong present sa ilaha, unsa nga system ang atong ipa-install sa ilaha, unsa nga system atong ibaligya sa ilaha. Kay kabalo man ka sa ilahang usage, di ba? For example, more on daytime usage si client. So unsa man imong ibaligya dapat? For example, what if more on nighttime ang usage ni client? So unsa man ang imong ibaligya kang client? So this is very important to learn this solar power systems. These 4 types of solar power system. Okay, on-grid solar power system. How it works? So as what we can see sa pictures, na si solar panels, inverters, and meters. So how it works? When sunlight hits the solar PV panels, electricity or solar energy is produced. So as what we have learned sa previous slides, then the electricity runs from the solar panels through an inverter. The inverter converts direct current to alternating current, which you can then use to power your electronic appliances. So when the solar harvest is equivalent to the load requirement, the power runs through the inverter and is sent to your appliances. If the solar harvest is not enough to power the appliances, the utility will supply the lacking power. If electrical appliances are switched off, or if there exists solar harvest being produced, the solar energy is exported to the grid, which is measured by the meter. Your electricity retailer applies credits in exchange for the exported energy to the grid. Okay? During nighttime, when your solar power system is not producing energy for your use, you can pay for the credit earned from exporting solar power during the day. So basically, atong gina-introduce ang on-grid sa atong clients, ng atong prospect clients, usually, kanang mga daytime use, kanang gagamit yun sila mostly sa day. Nagid sila sa balay sa adlawan or sa adlaw. Naragid sila permis sa ilang balay. Okay? So, the main objective of on-grid system is to save. Alright? So, kung sakto lang gid ang harvest ni solar panels, then kaya gid niya i-supply kaya niya supplyan ang loads. Dili na mosulod si grid. So, in that time, makasave na si client. So, instead of si grid ang mo-supply siya, for example, 5 kilowatt. 5 kilowatt ang gidemand ni loads. So, instead nga si grid ang mag-supply, which is palito na to sa iyaha, si solar ang mag-supply ato. Dili mo sulod si grid. Kung enough lang ang harvest. Then what happens kung dili enough ang harvest ni solar panel? So meaning, kung example, 5 kilowatt ang demand, then ang atong harvest due to cloudy ang panahon, 3 kilowatt lang ang harvest. So meaning, mas magpasulod si grid og 2 kilowatt. So instead of buying 5 kilowatt kang grid, directly kang grid, 2 ra atong napalit kay naman tay harvest nga 3. So katong 3 nga atong na-harvest, mo ato atong savings. Alright? So mo to atong na savings. So on-grid is best for saving purposes. Okay? So
What are the common components of on-grid solar power system? So, solar panels, inverters, mounting structures. Ang mounting structures composed of rails, L-feet, mid-clamps, and in-clamps, and wires, protection system. So these are the common. Now, let's go to off-grid. So, from the word itself, off-grid, absent si grid or wala yun si grid. So, we are relying only on solar panels and battery bank or batteries or energy storage na to. Then, optional si generator. So, this is the flow. Kung sa off-grid system pod, usually, ato ni siyang gina-offer sa mga client nga off the grid. Walay kuryente gyud sa ilaha. For example, mga bukid, mga farm, nga wala gyud kaabot ang transmission dito, walay transmission, walay distribution dito nga lugar. So pwede nato i-offer si off-grid system, which is mag-rely ta kang battery and solar panels. So this is the flow from harvest sa solar panels to charge controller, gina-charge niya ang batteries, dayon si battery mo agi kang inverter, mo supply siya dito sa atong panimalay or sa atong mga appliances. So kung enough ang harvest ni solar panels, igo ra gid niya ma-charge ang battery. Dayon si battery mag-supply sa appliances. But kung sobra pud ang harvest ni panels, mag-charge siya sa battery at the same time maglabay pud siya dito sa atong appliances. So this is the simple illustration of off-grid system. Okay, so more on reliant gyud ta ni sa batteries. Wala gyud si grid. Kung lowbat atong battery kay walay charge gikan kang solar panels tungod kay straight, for example, straight 2 weeks ulan, wala gyud, gamay ra kayong sunlight. Maka-harvest siya pero gamay ra kayo. Maka-power siya sa imong appliance pero kadyot ra kayo. Let's say for example 1 hour lang tungod kay gamay ra kay iyang na-store. Okay? Pero kung sakto pod ang iyang pag-store, kung mas ma-supplyan gid niya kung unsa atong gi-design nga iyang supplyan. Masupplyan gid niya tanan. Sufficient gid iyang ma-supply. Then generator is optional. Kung na generator si client, pwede po na siya as power source. Okay, components of off-grid solar power system. So basically, this is the same sa on-grid system pero nalang tayo nadugang mga batteries. So solar panels, charge controller, battery, inverter, mounting structures, wires, and protection system. Okay, now let's go to hybrid system. In hybrid system, natay duha ka system. Hybrid off-grid and hybrid on-grid. Let's go first sa hybrid off-grid. So, basin maglibog mo, hybrid off-grid siya, pero na siya'y poste. Meaning, na si DU, na nag-supply si DU. Diba? Nakita ninyo? Nga, na-poste sa left niya. So, pasabot lang ani ni hybrid off-grid is that naa si grid, that is why it is called hybrid, but it cannot export power. So, nakita ninyo ang arrow nga red from the poste or from the pole, from the distribution, walay arrow nga nibalik compared sa hybrid on-grid kaning gi-box og yellow nga naay arrow nga pwede siya mo export. So, balik ta sa off-grid. So kani siya, design lang gid ni siya sa off-grid nga system. Alright? So, natay solar panels, inverters, and batteries. Ang difference lang gid ani nila duha is si hybrid on-grid maka-export and si hybrid off-grid dili maka-export. Okay? When we say export, mo na itong ginagamitan og net metering. For example, katong gi-discuss na to earlier, nga kung sobra ang harvest ni panels, niya, na-supplyan niya tanan ga-under nga loads, iyan ang ibaligya sa grid. Iyan ang ibaligya dito. Palito na siya ni DU. Okay? So, dili na siya mahitabo sa hybrid off-grid. Kaya ang hybrid off-grid is
designed gini siya for backup power sa whole nga system. For example, you designed 5 kilowatt hour nga backup sa imong batteries. Okay, so pag burn out, pag wala ni grid, pag absent ni grid, iya gyud tong masupplyan ang 5 kilowatt hour nga gidemand. For example, TV, ref, aircon, imong paandaron in a certain time. So kaya na niya supplyan. Kung pila nga system atong gi-install mo, gina iyang i-supply sa appliances. Whereas diri kang hybrid on grid, for example, nag-install tawag 5 kilowatt, during brownout, though maka-export siya, makabaligya siya, but during that brownout, only critical loads lang iyang mapaandar, which is not, dili na to ma-maximize ang 5 kilowatt. Let's say, for example, 2.5 kilowatt to 3 kilowatt lang ang iyang mapaandar. So, gidesign na gina siya daan nga mora gini ang paandaron during brownout. Dili pareha sa off-grid nga kung pila gi-design mo gito yung pandaron. Sa hybrid on-grid, though makabaligya siya, maka-export ta og power, but during brownout, gamay ra iyang mapaandar. So, hybrid off-grid is designed for heavy loads and hybrid on-grid is designed for light loads lang nga backup power. Okay? So, kanang ginatawag na to critical loads. Okay? Muna. So, hybrid off-grid, pwede nato ni siya i-offer sa mga client nga gagamit siya og daytime, but also gusto po sila makasave during nighttime. Pwede man nato ni siya i-design nga during nighttime magpaandar kog aircon pero gusto ko si battery ang mag-andar ana, dili ko gusto si Dio para makasave ko. So pwede na siya. Pwede nato i-offer ang hybrid ana. Gusto siya makasave sa daytime and at the same time gusto siya makasave sa nighttime and at the same time during brownout makaandar gyapon siya sa iyang mga critical loads or certain appliances nga iyang gipili. Okay? Nga nakatsada si hybrid kung gusto gyud ka og dual imong savings, pwede sa buntag o pwede sa gabi. Okay? So these are the type of roofs. Importante kayo ning type of roofs during sa atong survey, sa inyong survey as sales. Kay dapat mahibaw-an na mo ni, makita ni sa technical para kabalo mi unsa nga mga klase nga mga railings among panggamiton, especially sa L-foot. Kay lahi ni silang mga L-foot. Natay pakita nga video later para makita, ma-differentiate ninyo nga daghan day og lahi ang L-foots. Okay, so number 1, GI sheet, clay tile roof, asphalt shingles, or roof deck. These are the different solar rooftops. Okay? So, how to survey? So, kamo mga sales, mag-survey man gyud mo sa inyong mga client para mahibaw-an ninyo kung sa inyong i-propose, di ba? So, how to survey? So, these are the things to consider in surveying rooftop installations. So, basically, mo ni atong pinaka-basic nga form nga ginagamit. So, nadiri mga details sa client, classification, electric circuit, type of roofing. So for example, sa classifications, check na to ang residential. So sa electric circuit, di ba sa atong na-learn, nga residential is single phase, so i-check na to ang single phase. Then check na to kung nabi sila genset or wala. So, type of roofing. So, itong nakita, pag tanaw pa lang ninyo, visual ninyo nga inspection, nakita ninyo ay GI sheet or roof deck or clay tile or asphalt shingles. Ato lang ni pang check. So, checklist. Checklist. Ato lang ni pang check kung makuha ba na itong roof dimension, nasukod ba na ito ang height, may estimate ba na ito ang height. So, pwede ra gini siya, pang estimate lang tanan. Distance and location of panels. So, checklist lang ni siya para wala tayong makaligtaan during surveys. Diba? So, daghan ta makuha nga details. So, ang isa po sa pinaka-importante kaayo kay mo ni ang gamiton namo sa pag-design or mo ni sa pagbuhat og direct cost, sa costing sa project, kaning mga distance. For example, solar panel to distribution box. So, normally,
ang atong solar panels yun, when it comes to SRT, lagi ni siya sa atop. Lagi ni siya sa roof deck or unsa. Atong i-estimate ang distance niya gikan sa atop paingon siyang distribution box kung asa to ang panel board sa client. Kay usually ang atong panel board ay atong inverter o distribution box idikit ra gyud nato na siya sa panel board. So estimate na to unsa na siya kalayo. Let's say for example 20 meters, 30 meters like that. Dayon ang distance nato sa inverter o distribution box ang estimate lang yapon. More likely nara na siya sa 0.5 meters, 1 meter or 2. Dayon kaning panel board to electric meter. Importante gyapon kay ni siya nga distance. So that's it. Inana lang ang survey form. Actually, maka-learn na kita aning survey form. Dali ra kani siya ang survey form kung actual na gyud. Dali ra kani siya. So, for example, kani, si contact person, Ted Gias, address, Digo City. So, iya lang ipang check ang naa or iyang nakuha nga data during the survey. Okay? So, kaning critical loads, pasabot aning critical loads is for hybrid setup only. Dili ta magkuha critical loads sa on-grid na system. For example, on-grid ang imong gi-propose kang client, wala na tayo kuhaan nga critical loads. Kay anything nga load nga under sa ana nga system, kung on-grid ang atong itawag nga system, masupplyan gid na ni solar. Diba? Kay on-grid man siya. Pero kung sa hybrid ta, kinahanglan nato ang critical loads, kay during brownout, kana nga mga critical load, list of critical loads, mo na ang atong ipaandar sa atong battery. Mo na ang paandaron sa atong battery. Okay, for example, during brownout, gusto na ko ipaandar tulo ka electric fan, tulo ka suga, isa ka outlet. O glikayan nato nga mag-offer ta kang client nga, sir, pwede nato i-critical loads ang imong ref, ang imong aircon, ang imong motor, unsa pa na diha nga mga dagko kayo nga mga loads. Ato nang likayan refer na to kay, di ba, ang hybrid on-grid is designed only for light loads lang ang iyang pwede i-power during brownout. Okay, that is hybrid system. Now, let's go to computations. PV and battery. So, unsaan na to pag-compute ang battery and PV modules? Unsa kadaghan nga panels or unsa kadaghan nga batteries? So, let's say for example, these are the things to consider. Number 1, kilowatt-hour requirements. Number 2, budget. And number 3, roof area. Okay? Okay, for example, kilowatt-hour requirements is kaya gyud niya mo pa. For example, kaya niya ang magpa-install og 10 kilowatt. Okay? Kaya po niya ang budget. Pero ang iyang atop is gamay ra kayo. Limited ang space, gamay ra kay space. So, dili siya viable. So, atong i-suggest is, sir, mora gini masigo sa imong atop unless kung nakailain area nga pwede mabutangan sa tong panels. Okay? So, mo na atong ipang-consider. For example, kaya siyang atop, luwag kayo. Pero, gamay ra yung budget. Dili kaya siyang budget. So, these are the things to consider good during surveys or during presentations. So, size of PV or unsa na to pagkabalo nga pila ka panels atong gamiton, pila kwan. Though natay mga package sa ato ang example hybrid system, on-grid system, na natay mga package ana. It is very important also to learn kung unsaon nato pag-compute. Di ba? Para kabalo gid ta sa atong system nga ginabaligya. So pagkuha nato sa size of PV is kilowatt hour lang divided by peak sun hours. So PSH is peak sun hour. For example, nag-require or energy demand is 50 kilowatt hour. Kinahanglan nako og 50 kilowatt hour every day. So unsa man nato na? So ang PV formula is kilowatt hour divided by peak sun hours. So for example, 50,000 watt hour, gi-convert lang nato ang 50 kilowatt, di ba sa atong pinakauna pa lang discussion is conversion of kilowatt is 1 kilowatt is equal to 1,000 watts. So 50 kilowatt is equal to 50,000 watts. So makuha na to ang 12 point, meaning
kung gidemand ni client ang 50 kilowatt hour, i-divide lang nato na siya 4 peaks and hours, meaning kanang 4 peaks and hours nga ginagamit nato mana ang pinaka-peak nga during 6 a.m. to 6 p.m. only 4 hours lang ang accumulation ana is only equivalent to 4 peaks an hour. So meaning sa tibuok adlaw nga naa si sun, 4 hours lang ang pinaka-peak nga harvest ni solar panels. So in this case, 50,000 watts over 4 is equal to 12.5 kilowatt. Meaning, pwede nimo ingnon si client nga, ma'am, kung mo na imong demand 50 kilowatt hour, pwede ta ka proposan og 12.5 kilowatt. Okay, so how about number of panels? If we will use 550, i-divide lang nato na siya diretso ang 12,500 or 12.5 kilowatt divided by 550 equals to 22.72 or 24 pieces. So sa 12.5 kilowatt, makagamit ta og 24 pieces nga 550 watts ang rating sa atong panels. Right? Na siya ka-simple. How about the battery? Size of battery. Example, yapon 50 kilowatt hour lang ni siya ang energy demand. This is not 500. So, ang battery, same lang yapon ang computation. Kilowatt hour divided by battery ratings. Example, for lead acid, natay duha ka battery, lead acid and lithium iron nga battery. So, first, lead acid battery. For example, ang rating sa atong battery, ang specs sa atong battery is 24 volts, 100 Ah. So, kabalo naman mo ani nga mga ratings sa previous na tang discussion. So, naa siya 2,400 watt hour with 50% DOD. For example, 50,000 watt hour divided by 2,400 watt hour. So, pila man ka battery ang atong magamit? So, 20.8 or 21 pieces. Daw kay naman siya 50% DOD. Ang pasabot sa 50% DOD, kay example, naa kay 12 volts nga battery, 100 Ah. Kung imo nang i-multiply, pila man? 1,200 kilowatt hour. Tungod sa 50% DOD, ang imong magamit, depth of discharge ang tawag sa, ang meaning sa DOD, depth of discharge. So meaning, kung full charge ang imong battery nga 12 volts, 100 Ah, ang iyang magamit ana is 50% lang. So from 1,200 watt hour, imong magamit is 600 lang. Pero ang imong gi-demand, ang energy demand is dapat nato ma-meet. That is why i-multiply nato by 2. Okay? So kung kaning 21 pieces lang, kung 100% DOD, 100% yun ang iyang magamit, okay na ni siya. Pero since 50% raman nato magamit, so i-times 2 nato siya. Okay? So nahimo na tang 42 pieces. Right? 42 pieces na tong battery para ma-meet gyapon nato ang requirement nga kilowatt hour. So meaning si battery mo ni mo paandar sa 50 kilowatt hour. Kaya niya paandaron ang 50 kilowatt hour. Kaning 42 pieces. Okay? Mo na sa lead acid battery. Now let's go with lithium batteries. Usually ang atong ginagamit gyud nga lithium batteries is 5.12 kilowatt hour with 90% TOD. So meaning, ato na siya i-divide yapon diretso. So, 50,000 watt hour divided by 5,120 kilowatt hour. So, meaning, it is equal to 9.7 or 10 pieces nga lithium. So, compared to lead acid, magagamit og 42 pieces. Kung lithium atong gamiton, makagamit ta only 10 pieces lang ang battery. Right? So, nako ipakita nga installation process para na mo idea ginaunsa og install ang ato ang
SRT or solar rooftop. Please watch this video. And that ends my presentation. So I know nga daghan pa kayo mag questions, kalibugan. So you can contact me or call me or approach me personally para ma-explain yun nako og tarong ang system. So hopefully namoy nakuha ug namoy na learn. Thank you so much.